মহোদয়কে ওনার আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ রাখছি। Bubagra long live, Tipramotha long live, Tipramotha long live, Dolly Medan long live. খুঁজি লাগিল বিগত যে ফ্লাড হয়ে গিয়ে আমার যে অবস্থা ঘুরে আগে ঘরে বাড়িয়ে তাই আমার ধরে উমিদে যেহেতু যে সাহায্য করছি এই ত্রিপুরা মরাতুন দলি ম্যাডাম আগে আরও অন্যান্য আগন নেতৃত্ব দিয়ে তাছাড়া নান্দে মুহ নয় কোনো তা এই জিনিস যখন দুর্নি আমার চিনি ফেলে যে আমাদের খুব খুঁজি লাগাইল গম লাগাইল বৌহা Tabida parani andar wo Tabida Puangbari BC Tabida para andar 42 Bidan Sabha Kendra ni andar Omorpur Kerawa tini chung phaileyo thanai August mas ni flood je Tripura jo ong thangmon imsinyo borojin 12 poriba chin Chakma takpuro tungo brani flood affected moi brang kuthano ubaye je disaster ni fan mai phono bro tini krun nuk tanglamaya ko polythene bai ma tunglayo kabono chini roni youth ni leader Omi Chakma जोंनो सामन एमसीओ जों जत टिप्रामथा इनि जिनि हिरन moi त्रिपुरा जिनि ब्लक प्रेसिडेंट दङ जिनि ब्लक नि सेक्रेटारि नखोजे रियां दङ जिनि रिजनल कमिटि नि प्रेसिडेंट जिनि ननिराम रियां दङ जिनि नदन बाजार मालबासा ब्लक कमिटि नि YTF नि प्रेसिडेंट जिनि ब्रह्मनाम नन्दराम त्रिपुरा दङ जिनि फर्मार युथ नि सेक्रेटारि सेन्ट्रल नि जिनि तपन देबरमा दङ जिनि केशियार देबराम रियां दङ जिनि लिडार मनकुमार देबरमा दङ Sini regional committee ni secretary Suten Reang tungu sini regional committee ni vice president Robindra Debama tung body kino sini youth by so sini parent body so chung join sarang collection khiye tinia chung 24 ban noi futi ma 3 sini ro Chakma takpuro no chung phaiye ri phaimoni bok panda tinia chung bo 3 bro kok ma thani salai ke ha small program khemon imsiya chung bro no tini hena par khem ro 24 ban kawo noi futi ma 3 ro 12 poribar kawo Jara recipient roke Sujon Chakma, Subroto Chakma, Prodip Chakma, Pranab Chakma, angke trekya ke Bimon, Milon Chakma, abke Ranu Mohon Chakma, Samol Chakma, Santo Moni Chakma, Rupobanu Chakma, Sopnarani Chakma, Malopoti Chakma, angke trekya bokma Pronoyon Chakma. Bobaro poribar ke thanai ni flood was severely affected. Brono tungtinyo sini patin dorop theke brono Chubakha mi chung 24 ban 3 brono chung henover ke hambai